अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिसेंटली पेपर हुआ है एफबीआर का फैसलाबाद में यूडीसी एंड स्टेनोग्राफिस्ट का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या था। तो सिलेबस कुछ यूं था कि 19 जो एमसीक्यूज थे वो पाक स्टडीज़ के थे, और वर्ल्ड नॉलेज और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 19 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के 2 एमसीक्यूज थे। सिर्फ इंग्लिश के 20 थे, इस्लामिक स्टडीज़ के 20 थे, कंप्यूटर के भी 20 एमसीक्यूज थे। इस तरह टोटल 100 एमसीक्यूज थे जिन्हें सॉल्व करना था। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, द स्कॉट एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1910 बाय। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इसको कब फाउंड किया गया था। सो स्कॉट एसोसिएशन को बनाया गया था 1910 में, और ये 4 ऑप्शंस थे, बेडन पोवेल, जेसिका रोजी, विंस्टन चर्चिल। सो इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेडन पोवेल। बेडन पोवेल, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। इनको चीफ स्कॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और ये फाउंडर थे इसके, और फर्स्ट चीफ स्कॉट ऑफ द वर्ल्ड भी थे ये। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस भी थे, पर्सनालिटीज, जेसिका रोजिया। ये जो थे ये एक फिलासफर थे और राइटर थे, इनका ताल्लुक जेनीवा से था। और इसके अलावा विंस्टन चर्चिल, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो विंस्टन चर्चिल जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बेडन पोवेल वाज द चीफ स्कॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही फाउंडेड स्कॉट एसोसिएशन इन 1910 में इन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ द नाउन डार्फ इज। डार्फ की अगर हम बात करें, यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, DWARVES, DWARVS, DWARFES। तो ये तीनों गलत हैं। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें डार्फ की तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा DWARFS। यही इसका करेक्ट आंसर है। और डार्फ का मतलब होता है छोटे कद वाला आदमी या फिर पस्त कद वाला आदमी। इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे स्टाफ है, चीफ, बिलीफ, प्रूफ, रूफ, ग्रीफ, इनको अगर हम प्लूरल बनाएं तो ये नाउन का एक रूल है, इनमें हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, एस को ऐड करेंगे, ना कि ES को या फिर VES को, किसी को भी नहीं करेंगे। ओनली हम एस लगाकर इनको प्लूरल बनाएंगे। स्टाफ का भी स्टाफ्स होगा, चीफ का चीफ्स होगा, बिलीफ का बिलीफ्स होगा, प्रूफ का प्रूफ्स होगा, रूफ का रूफ्स होगा, ग्रीफ का ग्रीफ्स होगा। सो इस तरह के वर्ड्स को अगर हम प्लूरल बनाएं तो सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं, VES का इजाफा नहीं करते हैं। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड है, नाउन के रिलेटेड है। द प्लूरल ऑफ द नाउन नेग्रो इज। नेग्रो की अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, NEGROES। नेग्रो का मतलब होता है स्याफाम। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। इस किस्म के लोगों को जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हों या जिनके आबा व अजदाद अफ्रीका के हों उन्हें नेग्रो कहा जाता है। और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा नेग्रोस, NEGROES। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कायदे आज़म ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया था। सो यहाँ जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। और इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया था 1906 में। 1913 में इन्होंने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था 1906 में। और कांग्रेस से जो रिज़ाइन किया था वो किया था 1920 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ब के रिलेटेड है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाई इज।
سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے لین. لین اس کا پاسٹ پارٹیسپل ہے اینڈ پاسٹ پارٹیسپل از اے ورڈ دیٹ از فارم فرام اے ورب وچ از یوزڈ ایز این ایڈجیکٹو اور ٹو فارم ورب ٹینس. نیکسٹ کوشچن بھی ورب کے ریلیٹڈ ہے. پاسٹ پارٹیسپل آف دی ورب بینڈ از. اگر ہم بینڈ کی پاسٹ پارٹیسپل کی بات کریں سو یہاں تینوں آنسرز کریکٹ نہیں ہیں. نن آف دی ابو آئے گا اور اس کا جو کریکٹ ہوگا وہ ہوگا بینٹ. بینٹ از دی پاسٹ ٹینس آف بینڈ. اٹ از آلسو دی پاسٹ پارٹیسپل. نیکسٹ کوشچن ہے ان انگلش ڈیش شوز دا ڈفرینس آف سیکس. سو یہاں سیکس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو جینڈر ہوتا ہے. سو یہاں جو آپشنس ہیں وہ ہے پرسنل پروناؤن, جیرنڈ, ایڈورب, ایڈجیکٹو, آل آف دیز. سو آل آف دیز تو نہیں ہوگا, یہاں ہوگا پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مرد کے بارے میں یا پھر عورت کے بارے میں. سو یہاں پرسنل پروناؤن یہاں کریکٹ آنسر ہے. دا پلولر آف مسز از. مسز کا پلولر میس ڈیمس ہوتا ہے. آپشنس میں جو بھی آپشنس تھے ان میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے میس ڈیمس, اور مسز یوزلی شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے a noun that denotes lifeless thing is said to be. سو یہاں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے نیوٹر جینڈر. نیوٹر ایک ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نائدر, وچ از نائدر میل نار فیمیل. جو نہ میل ہو نہ فیمیل ہو اسے ہم کہتے ہیں نیوٹر جینڈر. یہاں نن آف دیز بھی نہیں آئے گا. سو یہاں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے نیوٹر جینڈر. آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیکاز اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر بناتے رہتے ہیں. A person who goes into space is called, یعنی کہ ایسا شخص جو اسپیس میں جائے, خلا میں جائے, سو اسے ایسٹروناٹ کہتے ہیں, ایسٹرونومر کہتے ہیں یا پھر اسپیس سائنٹسٹ کہتے ہیں. سو یہاں دوسرا جو آپشن ہے ایسٹرونومر, اس کا مطلب ہوتا ہے ماہر فلکیات. جو فلکیات کے بارے میں جانتا ہو اسے ایسٹرونومر کہتے ہیں, جبکہ ایسا شخص جو خلا میں جائے اسے ایسٹروناٹ کہتے ہیں. ایسٹروناٹ کا مطلب ہوتا ہے خلا باز. نیکسٹ کوشچن ہے کرنٹ افیئرس کا ہے, ورلڈ کرنٹ افیئرس کا. ہو از دی کرنٹ UN سیکریٹری جنرل. سو یہاں جتنے بھی آپشنس تھے ان میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اینتونیو گوتریس. یہ اینتونیو گوتریس کی پکچر ہے اور یہ اس وقت UN کے سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل ہیں, UN کے, یونائٹڈ نیشن کے, اور ان کا تعلق پورچوگل سے ہے اور یہ پورچوگل کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سمپل سا ایک کوشچن ہے کہ UN ڈے کب منایا جاتا ہے, وین UN ڈے از سیلیبریٹڈ. یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان افیئرس کا ہے. ایک ہی کوشچن تھا پاکستان افیئرس کا, اور یہ کوشچن ہے دا نیم آف دی پریزنٹ گورنر سندھ از. سو اس وقت جو گورنر سندھ ہے اس کا نام ہے عمران اسماعیل. سعید الزمان نہیں ہے, مراد علی بھی نہیں ہے, سو یہاں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے یہ ہے عمران اسماعیل. یہ گورنر سندھ ہیں اور اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے پاکستان کا وہ گورنر کو اپوائنٹ کرتا ہے. کس کے مشورے سے؟ پرائم منسٹر کے مشورے سے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور گورنر ہاؤس جو ہے کراچی میں یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے گورنر آف سندھ کا, اور عمران اسماعیل جو ہیں اس وقت گورنر آف سندھ ہے. لیپ ایئر کمز آفٹر ایوری ڈیش ایئر. سو یہاں جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا 4 ایئرس. 4 سالوں کے بعد لیپ ایئر آتا ہے. لیپ ایئر اسے کہتے ہیں جس میں 365 کی جگہ 366 دن ہوں, اسے لیپ ایئر کہا جاتا ہے. لاسٹ جو لیپ ایئر تھا وہ تھا 29 فروری 2020. اب جو اگلا ہوگا وہ ہوگا 29 فروری 2024. اور اس کے بھی اگلا جو ہوگا وہ ہوگا 29 فروری 2028. اس طرح 4 سال کے بعد لیپ ایئر آتا ہے. دا ہائیسٹ واٹر فال آف دی ورلڈ از. دنیا کا ہائیسٹ واٹر فال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے واٹر فال. اور یہ جو کریکٹ آنسر ہے ان میں نن آف دی ابو ہے, کیونکہ ان میں وہ آنسر نہیں ہے. اینجل فال جو ہے, اینجل فال یہ دنیا کا ہائیسٹ جو ہے وہ ہے
वाटरफॉल है दुनिया में। और ये कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, और इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के वो हैं निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो जो कि जवानी में एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, अब वेनेजुएला के वो प्रेसिडेंट हैं। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और मेलबोर्न। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का तो इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सिडनी जो है इसका बिगेस्ट सिटी है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल तो है, लेकिन बिगेस्ट सिटी जो है वो कराची है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल ऑफिशियली जो है वो कैनबरा है, जबकि सिडनी जो है इसका बिगेस्ट सिटी है। और मेलबोर्न भी एक ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, मेलबोर्न। इसके अलावा वेलिंगटन ऑप्शन में दिया गया है। सो वेलिंगटन जो है ये कैपिटल है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है, और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। और आपसे दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एक फेमस पर्सनालिटी हैं, आप इनके बारे में ज़रूर आपने सुना होगा। सो आपने इनका कमेंट में मुझे बताना है। डियर व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो बगैर किसी पासवर्ड के आप PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर के बकाया जो भी MCQs हैं हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अगर आप वेबसाइट पर इन MCQs को पढ़ना चाहते हैं तो testpoint.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको हर किस्म के FBR के रिलेटेड, आपको किसी भी टेस्ट के रिलेटेड आपको पास पेपर मिल जाएंगे विद डिटेल। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।